Hi everyone, my name is Auha Amalina. I am from 60i and here is my interpreting video. In order to move forward, though, we do have to acknowledge that the existing path to global integration requires a course correction. Because too often those trumpeting the benefits of globalization have ignored inequality within and among nations, have ignored the enduring appeal of ethnic and sectarian identities, have left international institutions ill-equipped, underfunded, under-resourced in order to handle transnational challenges. And as these real problems have been neglected, alternative visions of the world have pressed forward, both in the wealthiest countries and in the poorest. Religious fundamentalism, the politics of ethnicity or tribe or sect, aggressive nationalism, a crude populism, sometimes from the far left, but more often from the far right, which seeks to restore what they believe was a better, simpler age free of outside contamination. Namun, untuk bergerak maju, kita harus mengakui bahwa jalur yang ada menuju integrasi global memerlukan perbaikan. Seringkali, mereka yang menyuarakan manfaat globalisasi mengabaikan ketidaksetaraan di dalam dan di antara bangsa-bangsa, telah mengabaikan daya tarik identitas etnis dan sektarian, telah membuat lembaga-lembaga internasional tidak dilengkapi dengan baik, kekurangan dana, kekurangan sumber daya, untuk menangani tantangan transnasional. Dan karena masalah-masalah nyata ini telah diabaikan, pandangan alternatif dunia telah mendesak maju, negara-negara kaya maupun miskin, fundamentalisme agama, politik etnis atau suku, bahkan sekte, nasionalisme agresif, populisme kasar, terkadang dari sayap kiri, tapi lebih sering dari sayap kanan, yang berusaha memulihkan apa yang mereka yakini sebagai zaman yang lebih baik dan lebih sederhana yang bebas dari kontaminasi luar. We cannot dismiss these visions. They are powerful. They reflect dissatisfaction among too many of our citizens. I do not believe those visions can deliver security or prosperity over the long term. But I do believe that these visions fail to recognize at a very basic level our common humanity. Moreover, I believe that the acceleration of travel and technology and telecommunications, together with a global economy that depends on a global supply chains, makes it self-defeating ultimately for those who seek to reverse this progress. Today, a nation ringed by walls would only imprison itself. So the answer cannot be a simple rejection of global integration. Instead, we must work together to make sure the benefits of such integration are broadly shared. Kita tidak bisa mengabaikan pandangan ini. Mereka sangat kuat. Mereka mencerminkan ketidakpuasan di antara warga negara kita. Saya tidak percaya visi tersebut dapat memberikan keamanan atau kemakmuran dalam jangka panjang. Tetapi saya percaya bahwa visi ini gagal untuk mengenali kemanusiaan pada umumnya pada tingkat yang paling dasar. Selain itu, saya percaya bahwa percepatan perjalanan dan teknologi dan telekomunikasi bersama dengan ekonomi global yang bergantung pada rantai pasokan global pada akhirnya akan merugikan mereka yang berusaha memutarbalikkan kemajuan ini. Saat ini, sebuah negara yang dikelilingi tembok hanya akan memenjarakan dirinya sendiri. Jadi, jawabannya tidak bisa berupa penolakan sederhana terhadap integrasi global. Sebaliknya, kita harus bekerja sama untuk memastikan manfaat dari integrasi tersebut yang bisa dibagikan secara luas. And that the disruptions, economic, political, and cultural, that are caused by integration are squarely addressed. Now, this is not the place for a detailed policy blueprint,
but let me offer in broad strokes those areas where I believe we must do better together. It starts with making the global economy work better for all people and not just for those at the top. While open markets, capitalism have raised standards of living around the globe, globalization combined with rapid progress in technology has also weakened the position of workers and their ability to secure a decent wage. In advanced economies like my own, unions have been undermined, and many manufacturing jobs have disappeared. Often, those who benefit most from globalization have used their political power to further undermine the position of workers. Dan bahwa gangguan ekonomi, politik, dan budaya yang disebabkan oleh integrasi ditangani dengan cepat. Ini bukan tempat untuk cetak biru kebijakan yang terperinci, tetapi izinkan saya menawarkan secara luas area-area di mana saya yakin kita harus melakukan yang lebih baik secara bersama-sama. Ini dimulai dengan membuat ekonomi global pekerja lebih baik untuk semua orang dan bukan hanya untuk mereka yang sedang berada di puncak. Sementara pasar terbuka, kapitalisme telah meningkatkan standar hidup di seluruh dunia. Globalisasi yang dikombinasikan dengan kemajuan pesat dan teknologi juga telah melemahkan posisi pekerja dan kemampuan mereka untuk mendapatkan upah yang layak. Di negara maju seperti negara saya sendiri, serikat pekerja telah dirusak, dan banyak pekerjaan manufaktur telah menghilang. Seringkali, mereka yang paling diuntungkan dari globalisasi telah menggunakan kekuatan politik mereka untuk semakin melemahkan posisi pekerja. In developing countries, labor organizations have often been suppressed, and the growth of the middle class has been held back by corruption and underinvestment. Mercantilist policies pursued by governments with export-driven models threaten to undermine the consensus that underpins global trade. And meanwhile, global capital is too often unaccountable. Nearly $8 trillion stashed away in tax havens, and a shadow banking system that grows beyond the reach of effective oversight. A world in which 1% of humanity controls as much wealth as the other 99% will never be stable. I understand that the gaps between rich and poor are not new, but just as the child in a slum today can see the skyscraper nearby, technology now allows any person with a smartphone to see how the most privileged among us live and the contrast between their own lives and others. Di negara-negara berkembang, organisasi buruh sering ditekan, dan pertumbuhan kelas menengah terhambat oleh korupsi dan kurangnya investasi. Kebijakan merkantilis yang ditempuh oleh pemerintah dengan model yang didorong oleh ekspor mengancam untuk melemahkan konsensus yang menopang perdagangan global. Dan sementara itu, model global terlalu sering tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hampir dari 8 triliun dolar disimpan di suaka pajak. Sistem perbankan yang tumbuh di luar jangkauan pengawasan yang efektif. Dunia di mana 1% umat manusia mengendalikan kekayaan sebanyak 99% lainnya tidak akan pernah stabil. Saya mengerti bahwa kesenjangan antara kaya dan miskin bukanlah hal yang baru, tetapi seperti halnya anak di daerah kumuh saat ini dapat melihat gedung pencakar langit di dekatnya. Teknologi sekarang memungkinkan setiap orang dengan smartphone untuk melihat bagaimana yang paling istimewa di antara kita hidup dan kontras antara kehidupan sendiri dan orang lain. So guys, that's all my interpreting. Hope you enjoy it. Thank you. Bye.